بحد وجن تعمير تقف إسرائيل دحنا اليوم ناولكي أزنق عبدهم رايو إسرع عمل تطبيقهم بخلت ساعة باريا غيرهم إسلام من باريا غيرهم وجن تعمير تقف إسرائيل بدومهم بتعمي لا خالي هاجر جدل زي أفتو يلون لا إسرع دم دلوا سب بس قات عمل تعمير تقراوايها ويدا بعليه تقراوايها ينبه بتعم شيم وناس شيمكو إرترا دم دلوها توموتا إرترا أخليبو أهيبا توموتا إبلك በጦርነቱ ወቅት ወያኔ የቀበረው የታንክ ተተኳሽ ከጉርጓድ እያወጡ ሲጭኑ ታስታውሳላችሁ ሻቢያዎች ወያኔ ምንም አፈር ብሉ ከእናንተ ጋር እኮ አገር ብሉ መኖር እኮ የሚፈልጉ ዘርፎ ከኢትዮጵያ ዘርፎ የቀበሩትን የታንክ ተተኳሽ ሻቢያ አግኝቶት ጭኖ ወሰደው እሺ شعبيا دما دانيا يولن امريكا يسمع سيطان يسمع جن جانكا يسمع حاديونا ارترا منغست بسرون وي دما اساياسون زدنقلسي كوندا زبلي تحاغوم يلو نحيالات عدتات يله ننفافات عدتات يله كابانا بقصر استحتون خوينو جن بنيحن بتريتن نخلنا نبركهم إساس أفورك تفوتو تطلع صلاة مالتي أو عالمنا خبزلو عبيتي بوليتيكينياتات تحدث بي 4 عبيت بوليتيكينياتات اللوي لي أنا زامن أو عالم 4 عبيت بوليتيكينياتات اللوي لي زامن أنا كاوم تحدى إساياسي كاو أفريقيا عب حتاوي جيجانت سخونة بوليشاني إساس أفورك تفوتو تطلع بينبح جمل قعزي غتسل تواقي اندابولون السن حمد الجابرة موت اندابولون السن كروبلا بتحزنا يونا بلا بتمسس يبل بتغركرنا يونا بلا بتبولخ يبل زف حجي نزم كل انجينو رايزة صوتن حشكت سلام تخطاتلتينا يهمبول ميديا نلوم معنتي زبلنا يستفلالي زيناتات نابهاتكم كنبرينا شير لايك سبسكرايب مقبرا يترسعو سناي مكتثال سرح حلوش لزلو أفل ماي أبدي سعري أبدي بلتقت هاجر يهنس لزلو يتبدحر حجد ولد معتن نسخ الكبار مش لازم حج زلو نولد ولد يا إرترا دميا نمان ما يقول أي دميت نويا ناي دميت ندحر حرتي دميت نا أمريكا يدميت نا أنا إرتراويان يا دميا إذا نفلت لنا حادنتنا خصنا علوه كان سنبدي يا بلنا راعتك حزننا يقولون never kneel down إرتريا تبهيد never أنا أبجد جدا تندا سريحي نصف نفاس تنفاس ناس النت على إرترا دخنت كوتشون نجيب عشان تأخذ عتابله عشان متقفوا عتابله أفو يشوف عتابله ملعب أرجفة بله جبات أرجفة بله عيس أرجفة بله عدنا كو هفتاميا إزاي تقول هاي لسلاسية مسرقة شو عطى عمتهم بتقبلينا شو عطى عمت مرعت كل التعامل اللي رأنا شو عطى عمت عم بتأمس فلعنا إذا نبعد مد تصدق كبعد مد تسوق حجي شو نبراتو قريفو قصو قريفو تصدق نمعات تصديدو دفلت يزبي أفراد المعجي مريو تحاريسو كوعيتون دفاريسو وابو فيسو دلع
ዝነበረ ህዝቢ ጃንሆይ ምስ ኣተወና 7 ዓመት አንበጣ በሊዕና ከብት ድብላዕ ምሳኣነት ጥሪት ድብላዕ ምሳኣነት ህዝቢ ድሰርሖ ምሳኣነ ድሓርሶ ምሳኣነ ድማ ተሰዲድን ባድመ ካብ ባድመ ድማ ትማሊ بدحر مقارجة أمريكا زولعلنا برويانا دي ولعوا أمريكا زولعلنا نربحوا عالم كأن ربح أنا نزوج هذا نحن عقل نربح حزنا من قستنا ونوع مرقص لزلوا الجوج أسبسيبو بريزيدنت إسحاق نفسي بريزيدنت خيكونا كل تجارة لا يكون أجود تزارو نحن كنا سنة همسينا الجيجنا سبسينا ويسرنا سيلنا خوف كنا بلا يكوننا كم تنا سنة دمسحنا دمينا كن هنصعنا زودوا ساعات اللبس. نأوروبا مجمرة خلاص. زي تنقرتي كن رسوح بنان نحنا خورينا أنا نقبلنا نزوان حنت أبيت خيبته إذا أمر عسل شو ما تعمل تما أبرد سنا خابز زنبيو قمشلا. هو زنبيو يوم حجي نايت أولا لا مو فيشلني أبيت بخرب كلنا. أيركلنا. መጠጥ ደስታ ይገኛል ብላችሁ መጠናት የመጀመሪያ የተነሳው ከፌደራል መንግስት ጣልቃ ገብነት ጋር በተያያዘ ነው። ፌደራል መንግስት እንግዲህ እጅ ስጡ እንል ነበር እኛም መሀል ሀገር ደርሰን በነበረበት ሰዓት አሁን ይሰራሉ ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰከን ስላሉ ባለፉት 2 ዓመታት ሊሰማቸው ከቻሉ ሰማለሁ መንግስትነት ማህተም በመንጠቅ አይመጣም የህዝብ ልብ በማሸነፍ ህዝቡ ምን ይያለ ነው አገልግሎት ነው ይፈልገው ጣም ገርገርም ጦርነት ከጅመር ይወደ ሐሰብ በረኻት ወጥደ አይወጥም ብለይጠን ጣም ኩልስቲ ዋ አይወጥ ጌታቸው ረዳ ስለሉ ኸሬ አብ መግለጽዩ ምናምን ጆን መዲድ መንዲስሙ ገብረ ትንሳኤ ምናምን ታዩሞ ተኸርንጩ እሺ ሰዋት ሞት ሃይ እስቲ ይخرዩ እንኳ አሰይ ጥንጥን ይብልዎ ይናደዱ እስቲ ይخرንጮል ለፍንጮም ገረደም ዋ ሞሳቱም ደቅ ሰዓው ደቅ 80 خريم ይለዲዮ ወደ 10 ወደ 30 አብናማት የቃሪም ተዘጊ حقنا እይድ ብረካይዱ ብራበር ዋ ሽፍረሽ ድፍተራ ደግኒኩም ወፍትሁ ቃኒ ወጋ እንቢ ጥንጥን ሁሉ አይወፂ ተኾነ ጦርነት ይጅመሪ ተለቆይን ለخدود ማርያም ሁሉ አተደለ አይኸዲ እንቢላይ አታخلا ናخلا ጉዳይ አይ خلاما أنا بزح سلك تدوين خم أنا خم من أسي عد جراس سلزلخو عد جراس سلزنبر وشعبياون تتجع شعبياون أتيهم بقولوت يخم يحسيركم أتيهم كما يزنجر طلع لا رعدي مفتر لهزبي شعبي أتوا حدي أتوا بعلو تزنورة ومبر تزنورة أتزنورة هزبي أنا إحنا ون كنقلقل السخم مرحنا لنا بسلام من قدي استأتوا ومبر ببرتي نبرت حشوي نبرت صرفي نبرت شعبي نبرت وقعي نبرت أتزتوا على سوون أي نبرت رعد خفطرنا نخول وشت جن نام حنت تقرأي تمليسو مسمار حيزو نخزرح تومبر وزن كل تمعلت زين أتيمون اللو تزنورهم براميو حدش تفترهم بر يلن حدش زمت أنا مرحون يلن تمزنورو تم كان نخالي من كقدم تحيزهم وشت نزيت أري نور سبات دعاء نعدد من إسينا من إسيت رح تقرأ عدت رح تقرأ بزنتنا كلها تمعلتي زلوا منفس حزوني قلت زلوا على حبرسها رعد خفطر زي الوروا قعدت على كتما عدقرات صليت أتيهم درون زور الله نأير ما تقعد تفتصيمو نأي إرتا صليتي ما قالوا كتمان أتيهم يحمسوا والله من إسيت تنقع تودد نلعب هزون كله على ستين مالتي من إسينا كم ناي لبالاتور ما فتن زقولوا زلوا خير بتعمل زاز كحقيقي عبت مريض زل حق جن بعنصاري هزماتي حبر السنة وفيلو سنة هزو سلطان تمنزعنا لا هزو بهزبي سواء كان أكل خمرات مليسو عجيبو عرفوا بدقاس أو الناس نبرس بحال قلنا لك هم دقس نبحث حان تقطنا كي تقولنا عن محدار جنجرنا تمسكنا عملاخ هزز وكلو امبر هزز وكلو أي مرحن بزبل زقورنا يوزول على قالسي بعنصارو رخيونا يو كهونا ينورن جن حازي ده سلام بوليتيكا وقالسي بسلام عاوزونا من قد مسمعنا من مجونات موقع متصرح في زي ولا من قد سلطان رخيك زقورنا يو تمسك قالوا حازي حدش سمع بالاتات كفطر سنداي محريك سفن تو على حدر زي اللي ونايصات تخونات اسكاف خونات حصنحون نايصات تام حورد بحال اكل سطان غوني غديفو اكل بوليتيكا ودي وغنا صنيحو نال صطا تماليس خسرح اب صطاون
وعلى حدا زي اللي ناتو نهيوت حتى يو سلام تزي هاليو سلام دحنا تزي سفينه زخوانه يكون ايكونوميكال منقسقاس يكون لمعت صراحه تخسرت سلطاني بزي اغباب تمنزي عينو بسراويتن بهزاو كونفرنس استغبروا على تغاراوي يكون يلو لعل ثلاثه غزي بسلف زواص حبراتسب موحعه ململ دقا مخاته زفري حيلي سلامي دحنتين كحلوني زولدت ادو سراوي الشعبيه عديما وكع ابو سراوي الشعبيه عديمو زصورن زخفتن بيت صحفات يلن زي بعراي ولده صعده حصت مخانو اذا قطع مرقته يحلف يدل مالتي چرغي دودينا عما تايو شعبيه تصقعي بهله تزغاجي خرخه تزغاجي من حويدي حقيقه سلام كله تايلقى تحفك سلام تلخ خلو موتاي نقعينا ينايم ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዎ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ተሓደሰብ እዩ ኣርባዕተ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ኣለዉ ኢለ ኣነ ዛምን ኣብ ዓለም ኣርባዕተ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ኣለዉ ኢለ ዛምን ኣነ ካብኦም ተሓደ ኢሳያስ እዩ ካብ ኣፍሪካ ከዓ ብሕታዊ ጅጋንት ዝኾነ ፖለቲሻን እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተፎቶ ተጸለአ ማለት እዩ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዎ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ተሓደሰብ እዩ أربعة عبيت بوليتكنياتات اللويلة أنا زامن أو علم أربعة عبيت بوليتكنياتات اللويلة زامن أنا كاوم تحدى إسياسي كاو أفريقيا عب حتاوي جيجانت سخونة بوليشاني إسياس أفريقيا تفوتو تتعلى سفي تورنت وزقبان بالجنتاج كتورنت وده تورنت كذا وده إيرترا كذا يالنا በኋላ ወደ አንድ 7 አመት በሻዕቢያ እስር ቤት ታስሬያለሁ። እስር ቤት? ያኔ ናቅፋ ላይ የተዋጋን ሁኔታዎች በሙሉ ምጽዋ 2 አመት ተዋግተናል ለመከላከል። ከዛ በኋላ ናቅፋ ወለበዛ አልፈን ብዙ አስቸጋሪ ጦርነት ነው የነበረው። ወደ ሱዳን እንውጣ ስንል ሻዕቢያ ካምፕ ገብተን አረፍን። እንደ ምርኮኛ ተያዝን 7 አመት እዛ ቆየን። ከዛ ሌላ ወደ አገር ቤት ወደ ሱዳን ሲሄድ ከሞት የተረፈ ማለት ነው። ኮሌራ የገደለው መዓት ነው። ወባ የገደለው መዓት ነው። እኔ እኮ ሙኩት የምትባል ለከረን 80 ኪሎ ሜትር ላይ ነው እግሬ ላይ ቆስዬ ተማረኩ። ተማርካል እንዴ? ታዲያ አንድ አመት የኤርትራ መሬት መንገድ ተራርለ ነው። መማረክ ነውር ይመስላችኋል አይደል ግቦዬ? እሱማ ባጫም ተማርኩ ይል እንዴ ጁላን ተማርኩ እኔ እኮ ሙኩት የምትባል ለከረን 80 ኪሎ ሜትር ላይ ነው እግሬ ላይ ቆስዬ ተማረኩ። ተማርካል እንዴ? ታዲያ አንድ አመት የኤርትራ መሬት መንገድ ተራርለ ነው። መማረክ ነውር ይመስላችኋል አይደል ግቦዬ? እሱማ ባጫም ተማርኩ ይል እንዴ ጁላን ተማርኩ አንዳንድ የከፉ ነገሮች ሊመጡ እንደሚችሉም ከወዲሁ ምልክቶችን እያየን እንገኛለንና እንደው ዘውዱ በዚህ ሳቢያ የኤርትራና የኢትዮጵያ ጦርነት ሊነሳ ይችላል ብለው የሚገልጹ ወገኖች አንዳንዶች በፍጹም ሰማይ ዝቅ ምድር ከፍ ቢል ሁለቱ ሀገራት ወደ ጦርነት አይገቡም ምንም የሚፈቅድላቸው አቅም የለም የኢኮኖሚ አቅማቸው አጠቃላይ ሁኔታው ወደ ጦርነት እንዲገቡ አያደርጋቸውም ወደ ጦርነት ከገቡ ጦርነቱ የሁለቱ ብቻ አይሆንም ቀጠናዊ ነው የሚሆነው በየቦታው እሳት አለ ያ እሳት በጣም አፍሪካ ምስራቅ አፍሪካን ወደ ለየለት ቀውስ ውስጥ ሊከት ይችላል ብለው ስለሚሰጉ ይሄ ጦርነት የመከሰት እድሉ በጣም ጠባብ ነው ይላሉ ስለዚህ ምን ልናይ እንችላለን የሚለው ጥያቄ ይነሳል ምንና ይሆን እኔም በዚህኛው ነው መስማማው ምክንያቱም አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ወይ አብይ አህመድ ከኤርትራ ጋር ይዋጋል የሚል እምነት የለኝም ይሄ ምንድነው ያቅም ጉዳይ ነው በምን አቅሙ ነው ከኤርትራ ጋር የሚዋጋው አንዱ እሱ ነው ሁለተኛ ከዚህ በፊት እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎኑ ነበር እኮ
እንደምታስታውሰው ህዋቶች ያኔ በባድመ ጦርነት ጊዜ ያኔ በተቀሰቀሰበት ጊዜ እንኳን የኢትዮጵያ ህዝብ ከላይ እስከ ታች ነው የተነሳው። እሱ ብቻ ነው የቀድሞ ወታደሮች ጭምር ሳይቀሩ ሀገሩን ለምን ተደፈረች ብለው ነበር። አብይ እኮ ብዙ ሞክረዋል መሰለህ፣ በጣም በተደጋጋሚ ጊዜ ሞክረዋል እኮ ቀይ ባህር ያስፈልገናል፣ ወደብ ያስፈልገናል፣ እንደዚህ ነን እያለ እኮ ጮኸ እኮ። ግን ህዝቡ ጸጥ ነው ያለው። በምንም ተአምር ሊሰማው አልቻለም። ግራ ሲገባው ነው እንደገና ወደ ሶማሌላንድ ሄደው እሱም የምታየው ነው። ፎከረ፣ ሸለለ፣ ጸጥ ነው። አቅም ቢኖረው ኖሮ የፎከረውንና የሸለለውን ወደ ገቢ ሊቀይረው ነበር። የምታውቀው ነው። እሱ ካሰበ ወደዛ ለመሄድ ይሞክር ነበር፣ ግን አሁን አልቻለም። የህዝቡን እይታ ማየ። በተለይም አማራ የሚባለው ብሔረሰብ የአባይ የአሰብ ጉዳይ ሲነሳ በጣም በኃይል ያግዙኛል፣ የቀይ ባህር ጉዳይ ሲነሳ የሚል እምነት ነበረው። ጸጥ ነው ያለው። የኛ ኮንሰርን አይደለም ነው ያለው። ስለዚህ አብይ አህመድ አሁን ከኤርትራ ጋር ለመዋጋት ያቀዳል ያስባል ብዬ አላስብም። ምናልባት ትግሬዎቹ በኩል ህወሓት የሚባለው ቡድን ይህንን የተያዙ ቦታዎች ስላሉት የልህ ጉዳይም ስላለ በዛ በኩል የተያዙ አለ። ከዚህ ቀደምም በአልጀርሱ ስምምነት መሰረት መስጠት የሚገባቸውን ቦታ ሳይሰጡ አብይም ዝም ብሎ ህጋዊ ውል እንኳን ሳይኖረው ምንም ቦታቸውን ነው ይወስዳሉ አለ። ለፈለፈ ወስደዋል ኦልሬዲ እነሱ። ስለዚህ ያንን ቦታ ለማስለቀቅ እንገባለን በሚል ምናልባት ኃይላቸውን ሊረዱት ወይ ሊያግዙት ይችላሉ። ግን ያስኬዳሉ ነው። ዞሮ ዞሮ ይህንን ነገር ቢጀምር አይሆንም። ከጀመረ 99.9% ለፋኖችና ለሌሎች ኢትዮጵያኖች ትልቅ ድል ነው ሊሆን ብዬ የማስበው። ምክንያቱም አቅሙን ወደዛ ወስዳለሁ ብሎ ካሰበ አያደርገውም እንጂ ካደረገ ፋኖ ትግሉን አጠናክሮ ይህን ስርዓተ መንግስት የሚወገድበትን መንገድ ለማመቻቸት እድሉ በጣም ሰፊ ነው የሚሆንለት። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ወይም ደግሞ ፋኖ ከዚህ በኋላ ከኤርትራና ሌሎች አጎራባች ሀገሮች ጋር የሚጋጭበት ምንም ነገር የለም። ተሞክሯል። አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር የወደብ ችግር አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር የአባይ ወይ የቀይ ባህር ችግር አይደለም። ወይም ከሌሎች ጎረቤቶች ሀገሮች ጋር የሚያጋጨን ጉዳይ ምንም የለንም። ስለዚህ ለፋኖ ትልቅ እንትን ነው ሊሆንለት የሚችለው፣ እድል ነው የሚሆንለት የሚችለው። ምክንያቱም ቀጥታ ወደ 4 ኪሎ መግባት ያመቸዋል እንጂ የሚጎዳው ነገር የለም እና ይህንን ደግሞ ከበስተጀርባ የሚመጣበትን ኮንሲኩዌንስ ስለሚያውቅ አብይ አህመድ ወደዛ ይገባል ብዬ አላስብም። ኤርትራም ደግሞ በአጋጣሚ ከትግራይ ጋር በተደረጉት ውጊያዎች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ንብረቶቻቸውን የጦር መሳሪያዎቻቸውን ሁሉ አከማችተዋል። እሱ ብቻ አይደለም፣ 2 መርከብ ሙሉ የተገዛውን የጦር መሳሪያ ወስደው አስቀምጠውለታል። ስለዚህ በተደራጀ የጦር ኃይልና መሳሪያ ይጠብቁታል። ዝም ብሎ አልጋ ባልጋ አይደለም። ከዚህ ቀደም እኮ በኢትዮጵያ ህዝብ የጋራ ትግልና አንድነት የኢትዮጵያኖች በጋራ የመቆም እድል ነው ያንን ሁሉ ድል ከዚህ ቀደም የሚያስገኙት እንጂ በቀላሉ የሚሆን አይደለም። ስለዚህ አደጋው የከፋ ነው። ምናልባትም የኢትዮጵያን የተሻለ ስርዓተ መንግስት ይመጣል ብለው የሚያስቡ በትግሉ ላይ ያሉ ወገኖች በተለይም ፋኖች ትልቅ እድል ይገጥማቸዋል ብዬ ነው የማስበው። ግን ጦርነቱ አሁንም በኤርትራ በኩል ያነሳል የኢትዮጵያ መንግስት የሚል እምነት የለኝም መሳይ። እንግዲህ Now, breaking news this hour, Russian President Vladimir Putin says that Ukrainian troops in Kursk will be spared and treated in accordance with the law if they lay down their arms and surrender. That's in response to the U.S. president's request for the surrounded soldiers to be shown mercy. We had very good and productive discussions with President Vladimir Putin of Russia yesterday, and there is a very good chance that this horrible, bloody war can finally come to an end. But at this very moment, thousands of Ukrainian troops are completely surrounded by the Russian military and in a very bad and vulnerable position. I have strongly requested to President Putin that their lives be spared. This would be a horrible massacre, one not seen since World War II. God bless them all. We have reviewed today's address from the President of the United States, Mr. Trump. He called for mercy for the lives of Ukrainian soldiers, some of whom are blocked by Russian troops in the invasion zone in the Kursk region. In this regard, we would like to point out that Ukrainian militants have committed numerous crimes against civilians in the invasion zone. These actions, as I have already mentioned, are classified by the Prosecutor General's Office of the Russian Federation as terrorism. We understand and support the President's call to consider humanitarian
humanitarian concerns regarding these soldiers. In this context, I emphasize that if they lay down their arms and surrender, their lives will be guaranteed and they will be treated with dignity in accordance with international law and the laws of the Russian Federation. To effectively implement the President's call, a corresponding order is necessary from the military political leadership of Ukraine for its military units to lay down their arms and surrender. I want to emphasize the United States doesn't have to negotiate with anybody. It just has to end the arming and financing of Ukraine. The rest will follow. There will be a peace agreement. This will end, whether Europe rhetorically says so, whether Ukraine rhetorically says so or not. The war will end because it can't go on. Wars are expensive. Wars require armaments. Wars require U.S. technical support. The European rhetoric is tragic and absurd, completely misguided. They couldn't see an exit ramp if it was staring them in the face. So what they're saying makes no sense. But in some sense, it doesn't matter because they can't continue the war no matter what the Germans or Starmer or Macron or anyone else says. They don't have the means to do so. So this war will end if President Trump is clear and resolute that America will no longer arm and finance Ukraine for this devastating, mistaken war that Biden and others bought into so deeply. This is a loser, and I don't think President Trump wants to hold a loser. Russia-Ukraine, I say there is no Russia-Ukraine war at all. There is no Russia-Ukraine conflict. This is war declared by NATO on Russia. The war declared by NATO on Russia is not only for Russia, it's for dominating the whole world. It's for hegemony. This is an agenda developed after the end of the Cold War. They came up with this fantasy about containing Russia, containing any power, small, big, that challenge them technologically, economically, socially, culturally. They have to contain everybody. To me, this failure of the attempt to contain Russia will immediately move to the east. Containing China is their next agenda. They may be playing a very deceptive tactic on trying to tell everyone, oh no, we have to work with China, we have to do this and that. Their miscalculation about China has proved to be wrong. They felt probably they have the technology, they have everything. The Chinese can only copy. They will never equal them. So they will contain Russia, but make friendship with China and continue taking advantage of that so that containing Russia will be easier for them to do. Now China is out of control. Containing China from Taiwan, from India, from Japan, from South Korea, from Australia. How do they do it? How will they do it? That challenge is coming next. But first they need to deal with Russia. How are they going to deal with Russia and then next move to China? How can they deal with everybody? How do they contain us? Imagine this tiny Eritrea is being contained by them. We're being punished with their sanctions every time. We have to be punished because we're not bowing. We are not bound to their conditionalities. The Cold War, Russia was the hope for the people of the world when the Soviet Union was there. Unfortunately, leaders in the Soviet Union made their mistakes to see the collapse of the Soviet Union, which was a historic tragedy, as you at one point mentioned. That was a historic strategy. In the course of the history of humanity, that was a catastrophe. Because the Soviet Union collapsed, the Soviet Union disintegrated them, they felt they can control the world for the coming 50 years or 100 years without anyone challenging them. And that was when this hegemonistic fantasia was developed. Hegemonize. We have seen what they have done the last 30 years. It's a continuation of the same ideology of slavery. Slavery, colonialism, neo-colonialism, then hegemony. The world will have to get out of this state of affair
we are at a crossroads. We believe we are in a transition to a new world order. بحد وجن تعمير تقطيع فراوي دحنا نيو ناملكي أزنق عبدهم رايو إسرع عمل تطبيهم بغلطة ساعة باريا غيرهم إنسليف من باريا غيرهم وجن تعمير تقطيع فراوي بدومهم بتعمي لا يخلي هاجر جدل زي أفتو إلهم لا إيرترا دم جلوه سر بس كات عمل بتعمير تقراويها ويدا بعليه تقراوي خي نمبر بتعم شيم وناس شيمكو إرترا دم جلوه توموتا إرترا أخليبو أهيوا توموتا إبلك በጦርነቱ ወቅት ወያኔ የቀበረው የታንክ ተተኳሽ ከጉርጓድ እያወጡ ሲጭም ታስታውሳላችሁ ሻቢያዎች ወያኔ ምንም አፈር ብሉ ከእናንተ ጋር እኮ አገር ብሉ መኖር እኮ የሚፈቅዱ ዘርፎ ከኢትዮጵያ ዘርፎ የቀበሩትን የታንክ ተተኳሽ ሻቢያ አግኝቶት ጭኖ ወሰደው እሺ ሻዕቢያ ድማ ዳኛ ይውሉ አሜሪካ ይሰምዕ ሰይጣን ይሰምዕ ጅን ጃንካ ይሰምዕ ሓዲኡና ኤርትራ መንግስቲ ብስሩውን ወይ ድማ ኢሳያስውን ዝድነቀሉስ ይኮን እንዶ ዝበለይ ተሓጎም ኢሉ ንሓያላት ዓድታት የለ ንነፋፋት ዓድታት የለ ካባና ብቁፅር ዝተሓተውን ኮይኑ ግን ብንሕን ብትዕቢትን ንኹልና ንበርኪኽና دانكيرا كوينات لأختن كدمتن تدليومو يزنقعكن ينقرو خوين زلو كابتن شاكا أخدمتن تلأختن زوخنا كتماتات نيروبي أديس آبان كالوت مسلتنن أب مغولي عالم لخاو غاز نياتات ديبلومات سرحتنياتات قبرتي سنة يزبل سم تشوقيتهم مدب سرحهم قدا نهزب أفريقيا بحدحدو كمزج أرسن مقبار كي يدك أسو زحادرو إذا بيزا جنازو بزدفلالي مأذنات تتصحيفو ززوات مقالح دانكيرا نتي تأجئهم زحنكروا وتأجئهم زحنكروا وطن كوينات بتوم ولفات كدمتن ناب نسمقوا كسغاغروا وتي مدب نبوزحات وين زحاسبو زلو ابتخبابي كوينات نخليهم زحاسبو زلو منغسي إرترا أب بحرو يخون مريتو كوينات كيهلو أب جزية سلام يخون سلام كي بلا بزي دمسي عيو غزو بمسرح يو زفلت كسان دماز تبهله بز مغنيات يو تسالستا جزية كسان استبهله مالتيو أبزا استسنعت مو أبراخا زتألما إثيوبيا اتهم أب سلطان زموت أسرعاتات نهزبي كقل قولو زي كونو كما ورق أو عدل نسرقن زمتان نبرت هزبتاتن هاجرن بتحده بزي كوينات سلطانهم كوحسو ون سلزي كعلم كا بتخالق مس غربا بتوم يخونو اب وشتهم وتر كوينات مس اساوريم ناي تاريخ اغاطامي خوينو ግን حنكارون ገናዞን ድሕረቲ ኩሉ عفنان عغرغرن مزمزان بعلاቶም ዘሳውርዎ ኩናት ንሱ ዘስዓቦ ህልቂትን ዕንወትን ሕጂ ህዝብ ዓለም ዘዝንቕሓሎም መኸትኡ ስለ ዝሐየለን ስለ ዝሰሃሎም ዘሎን ሓሪጮም ወዲኦም ኣለው ነቶም ኡሉፋት ሓገዛቶም ከዳሞ ኣብ ጥራይ ጎልጎል ራሕሒዎም ከም ናይ ኣብ ሓውዝ ኣተው ፕላስቲክ ኣብ ገዛእ ርእሶም ድማ እዮም ዝሻማረሩ ዘለው እሞዳ ሃገራት ወሽመጥን ሰብ ኪዳኖምን ሓያላት ሃገራትን ሃየ ዝቕጥል ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ቅድሚ ምጅማሩ ጠጠው ከተብሎ ተጓየዩ እናበልካ ምጽዋት ስምዕታ መን ንምትላልዩ ሕጂውን ብንጹር ቃላት ደጊምና ክንብሎ ንደሊ ኤርትራ ዞባዊት ሓይልያ ኣብዚ ዞባዚ ቀርና ኣፍሪቃን ይኹን ቀይሕ ባሕሪ ብቐጥታ ይኹን ተዘዋዋሪ ብርሑቕ ይኹን ብቐረባ አንጻር ሃገራዊ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ክሰርሕ ዝፍትን ዝኾነ ይኹን ኣካል ዓጸፋ ግብረ መልሲ ከም ዝመጾ ክመጾ ከም ዝኽእልን ምስትብሃል ከድሊ እዩ ኣብ ርእሲ ናይ ተወሳኺውን ሎሚ ዓለም ተቐይሩ እዩ ዝርያ ዓሎቕ ደጊም ቦታ የብሉን ኣብ ሰላም ዝኣምን
ዝኾነ ይኹን ኣካል ንዕርበቱ ኣብ ሰላም ዘይኣምን ንዕርበቱ ምዃኑ ኣብዚ ዞባዚ ከስተውዕል ይግባእ እዞም ትሪኦም ዘለኹም ገናዞ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከይተባኣሳ ከለዋ ንሰላም ንሽምግልና ንጓየ ዝብል ሓደ ኣጀንዳ እዮም ሒዞም መፅኦም ነቲ ዞባ ዝብፅብፆ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣክንዲ ግደፍ ክብልዎ ዝፍትኑ ንዑንዶ ግዳን ኣብ ኩናት ከይኣትኹም ከለኹም ከነተዓርቀኩም ዝገርም ኢና እዞም ህዝቢ እዚኣቶም ኢትዮጵያ ባዕላይ ኣትዕገርግር ደላ ነቲ ዞባት ትብፅብፆ ዘላ ንሳ እያ ግን ገናዞ ናይ ኩናት ማዕገርገርቲ ስለ ዝኾኑ እዞም ህዝቢ እዚኣቶም ንሰላም ከነብለኩም እንዳግዳ እዮም ዝብሉ ዘለው እስከ ንኺድ ሰራዊትና ከበይ ከም ዘሎ ንርአ أزنق عبدنا مرايو إسرع عمل تطبيومس بخلت ساعة باريا غيرهم إنسليفمنت باريا غيرهم لو كان بتعمي الضغط إفراط بدومهم بتعمي لا يخلي هاجر جدل زي أبتو إلهم لا إفراط دم جلوه سد بس كات عمل بتعمي تقراويها ويا ده بعليه تقراويها ينبه بتعم شيم وناس شيم فو إرترا دم دلوها توماتا إرترا أخليبو أيني بس توماتا إبنك ልክ ነዚኣ ኣመልኪቱ ሚኒስትሪ ዜና ብኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ወፂኡ ዝነበረ እቲ ጸብጻብ ከምዚ ይድረአይኩም ዘሎ ነዞም ሓሰውቲ ገናዞን ዝምልከት እዩ ኣቀድማ ቢልና ከም ዘንበብናዮ መብረቃዊ መጥቃዕቲ ፈኒሎም ኣሎ ቻርሊ ክንድሽሕ ክጻወሮውን ኣይከኣሉን ዘሎ በገለ ወገናት ዝደጋገም ክሲ ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ቅንጣብ ሓቂ ዘይብሉ ግጭት ንምስዋርን ኮነ ኢልካ ዝጋዋሕን እዩ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልኡላዊ መሬቱ ጸኒሑን ኣሎን ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሎማዓንቲ ኣውፂዎ ዝነበረ እዩ ነዞም ሓንካሮ ናይ ኩናት ባህግቲ ኣገዳሲት መልእኽቲ ገዲፍሎም ከም ዘሎ ኢና ኣብቲ ሎማዓንቲ ወፂኡ ዝነበረ ዜና ዝረኣናዮ ካልእ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ልኡኽ ናይ ኣቢ ብርሃኑ ልጁንስ እዩ ዝበሃል PhD قالوني إنزل بزعمي يزقرم بزعبا سوا حدا زبولو زقرم أو تيوز نبرن تأيدبل indefinite national service for regional instability نتينا يساواسي national service مهلاو انتايك قبريز فتنزلو نتي زوبا بمولو سوا بمهلاو إيرترا سوا بمهلاواسي نتي زوبا بمولو سي أب regional زي مرققا أبتنا زوباس زي مرققا أمسيو يبلالو مغنياتو انتا أم زدرين ساتهم ኤርትራ ጥርሃ ዝኾነት ሃገር መከላኸል ዘይብላ ከም ተወደ ነገራ ጥርሳችን የፋቅ እንገባለን ዝበለው ወይ ካ ስንና እንዳ መወጽና መወጽ ክንኣቱይና ዝበለው ልክዕ ወልሓንቲ deyብላ መከላኸሊ ከም ክትኮነሎም ጥራያም ዝደልዩ ስለምንታይ ኤርትራ እቲ ናይ ሃገላዊ አገልግሎት ኢንደፊኒት ክኸውን ኢሉ ስጋብ ሕጂ ተታሒዙ ዘሎ ሰራዊት ንምንታይ እንድሕሪልካ ባዕላውም ኢትዮጵያውያን ጠንቂናይ ዝኹሉ ናይቲ ኤርትራ ንቅድሚት ንኸይትኸይድ بملو دمت تتصابو اندحر دار إنايو كابتيس أنا شمونتن ندحرات يحزوز متى ادخل تنقنا يتزوبا زخونت إثيوبيا بعلاها نزونا بقمتها يتووني Ebel Shuu, many describe the indefinite national service policy in Eritrea as absurd due to its relentless scope and devastating consequences. بزحات نتنا national service نا إرترا بزح نجر نيجاتيف نجر كم تريود لهم جيرهم يمزقل سوا يبل The program started in 1995, which is wrong. It started in 1994. كداي زوريات 94 يجميرو was a statutory limit of 18 months and foster national unity and reconciliation after independence. نعسر شو من تورحيلو جميرو نوح كيدو بزغنا زي عينة الزراربا كلنا نفولطينا انتاي كبل سلازدلي كابي امتي وانا زي خمسة عينة تنتنا دحريلكا كابتوم تصير إيرترا زغنو كاب قدمات حيزوم أنصار إيرترا نزي ناشنال سيرفيس نختترفومو تروحوا زغنة هاجر تروحوا زغنة مكلاخل زي بلو هاجر كرخبو مو كتصاوتوا لنا كم دليتهم سلازدلي ويا سوا سلام انتاي من تصورر تخونهم زلاس كنرئ سوا من تصورر تسرأتي أب قرر على قتدما تزر أرلوميا هاجرات أب زغنة يكون جزء لأولاونتن زوحس هاجراوي سراويت كهلون جدا سلازغنة كل عينات ناي سراويت زلت إنه مأكل كهلو أب حطه زأتونا يكونن كم سلازغنة هاجرنا إيرترا مأكل مسلت أني حيلتات مكل خال كرمز أجرز دكونت
كموصيتو خا سوا وحس حزبن هاجرن زخونه معوت سراويت زفرين تفرن زلان كمزا عينت تكال اب مول عالم زلو كو انتونه روحو كيكدنا اب غربابتنا زخونه هاجرات عبي باجت زوصالون تكنيكاون سباون عقمو እና መልመላ እና حدثان بقطالي كتناخرو نعزب زلنا نابنت سودان اب بزح كبابيታት እኳ እንተለዋ እቲ اب ጥቋዶብ ኤርትራ ዘሎ ማዓስከር ጁበድ ካብ ዝተፈላልይ ከባቢታት መጽኦም ሃገራው አገልግሎት ድፋዕ አሻዕቢ ዝልጥኑሉን ቀንድ ማዓስከር እዩ ኣብ ኢትዮጵያ አዋሽ ደደሳ ብላቲ ዝባሃሉ ማዓስከራት በቀጻሊ ንውድብ ሰራዊትን ካልኦት ብሔራዊ ውትድርናን ዝባሃሉ መንእስያት እታ ሃገር ዝልጥኑሉ ነሩን ኣሎን ከምዚ ዝኣመሰለ ወተሃደራዊ ትካል ከተቆም ናይ ሓንታ ሃገር ሉኡላዊ መሰልን ሓላፍነትን እኳ እንተኾነ ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመት ብፍላይ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ኤርትራ እዚ ትካል እዚ ክትዓጽዎ ኣለዋ ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ ሰሚዕና እዚ ዘረባ እዚ ካብ ናይ ቀረባን ርሑቁን ታሪኻውያን ጸላእትና ብምምጽኡ ዘይገርመናን ትጽበዮን እኳ እንተኾነ ካብቶም ደቂ ሃገርና ኢና ንሕና ኤርትራ ንኤርትራውያን نحاسبلهم إنا هزبي زحاشة كنحاسبينا كنجبر نغقلينا زبلو بقطاتات كتسمعوا خلقاقن أجد حسنة سوا مريسي سواتك هاجراونتن حربنيانتن بأكل إيرتراوي سلزخون كات راي زفتر كم زي كونن إيرتراو سوفتوير كهلوكا كتحالفو زلكا مسرح كم زلون يرداكا سوا بقصري حدا اتسرع قرع إيرتراوي هاجراو أقلقلوت ونيا منالبات كم زيغا ابتو دب كونتات توحيدكا اب وشتي اكايدان اتي تكالن نزرعيو دخمتات كتنقف ارامي رئيتوتاتن كتقرب زرعيكا حصرتات نمفتح دما ناتكا مقلول ابركتو كتغبرن كتلغسن كتبغسن قبولي نبر زيغنتاوي غبو دمايو كابزي زحالفه جن حلاي تمثيلكا ززرب مسليونت كحل مسيلكا منقوار ስለዝኾነ አሻኻድ ላይ ጥራዩት ይመልስና ንመስተር ሁነት ናይ ጽባሕ ወለዶ ህይወቱ ዕድላቱን በጃ ዝኸውን ዘሎ ኤርትራው መንእሰይ ወላካ ንኻልኢ ተዛኒው አይፈልጥን እዩ ፊት መሪሕ ተርኡ ድማ እንሆ ንምምሳል ኤርትራ ከም ዘይብል ጌርዎ ይርከባሉ ስለዚ ንሳዋ ድሃርሞ ዘለው ባዓልዚ ልጅንሱ ድበሃል እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ሳዋ ራዕዲ ፈጢሩሎም ስለዘሎ ከምቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ሰራዊቶም ፈቆዶ በብዝኸዶ ክማርኽ ስለዘይጸነሐ እዩ which is እሳቶም በብዝኸድዎ እዮም ዓለም ዛሰኪሖም ዘለው ሰራዊት ኢትዮጵያ ዲዚ ስጋብ ዝበሃል እዩ ኣብዚ ኩሉ ማሕበራዊ ሚድያታት ዘርጊሑ ንሪኦ ዘለና ሓደ ሓቅለው ስድማ እንታይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዝኸዶ ይማርኽ ብዝኸዶ ተኣኪቡ فقدوا كم زتري وده لهم زي سراويت إثيوبيا زي سراويت إثيوبيا حجقة جلس تزرق فيديو تاتني رو حد حوي بويش أنا دسالة دلي فقدوا بوتاتنا إثيوبيا كم سرعة تزحزيهم تقاتلوا مع برخاتات فيديو شاري لهم ولو نمر أيو نايب حكي نمر أي زت كم سبات كمان زي وتصروا ناي سبات dignity زي بلهم أب ناي تجريد ما سراويت ناي بي بي حزبي كغافع فيديوታት ሼር ይባላሉ عبيتي ابوታት ዝኾኑ በአጋሮም ዳሸንድሕዎም ብናይ ጥይት በአፈሙዚ ብክሳይ እንዳሃረምዎም ከለው መንእስያት እንዳጋፍዑ ስለዚ ኢትዮጵያ እዚኣ አይደላ ማለት እዩ ንሳዋ ከተርፍ ሳዋ ከተሃርም ምጻር ግን ታዩ ኤርትራ ከምቲ ንእሽተይ ምዃና ኣብቲ ዞባቲ ድልዱል ሰራዊት ተዘይሒዛ فتيم كواز سلزي الاتزوبات أزيو تأفافي زوباون سلزخونه بزي ناي سوا سالا سوا إذا كله كون خون كيلو سوا تزي هلو أبي محلنا زبل تحطه كل سبك حطه علوم على تحجز جيم على تيو تا جيم ناي تشيز دما بأنا بإرتراويان يا تقل بس دلا فري ثينكينج مالت أمريكا كتحاسبول زلوا أبتناي فورين بوليسي بزعبا إرترا زلوا رديتن الرادان كمي كم زقلت أو حجز نسمعه Thinking American foreign policy toward Eritrea, the need for nuance. The Horn of Africa, a region marked by persistent instability and complex challenges, plays a critical role in international trade and security. أتي كرنا أفريقيا أتي زلوا ناي trade security بفلايتي روت ناي كرنا أفريقيا أزيو أقداسي سلزغونه إيرترا دماتي زلوا vital بوتايو نتي
ናይ ትሬድ ሩቲንግ 13 ካብ 100 ካብ ናይ ዓለም ለኻዊ ዝኣቱ ንግዲ ብቀርና ኣፍሪቃ ስለ ዝኣቱ ብኡ ዝጅምሮ ዘሎ እቲ ከም ትንተንኡ ብሓፈሻ ዳሓን ነዚ ማፕ ንርአዮ ስለዚ እቲ ቀርና ኣፍሪቃ ዘለዎ ኣገዳስነት ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልጽ By Abrahim Bushra. March 11, 2025. The Horn of Africa, a region marked by persistent instability and complex challenges, plays a critical role in international trade and security. ስለዚ ቀርና ኣፍሪቃ ወላውን ብዘይ ዕረፍቲ ኩናትን ኣገርግርን ዘለዎ ይኹን እምበር ኣብ ናይ ክሪቲካል ሮል ይፃወት ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዕማም እዩ ዝፃወት ወይ እውን ተራእይ ዝፃወት ኣብቲ ናይ ንግዲ ናይ ዓለም Geostrategically, it has become a focal point for great power rivalries and regional disputes. Given this context, US policy advisors must adopt a nuanced foreign policy approach toward the region, emphasizing a comprehensive understanding of the region's historical, cultural, and political complexities. ስለዚ ዓበይቲ ሃገራት ኣብቲ ዞባ ናይ ምውድዳርን ናይ ምቅድዳምን ተራታት ይፃወቱ ከም ዘለዉ እዩ ዝርአ ዘሎ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ንዝህልዎ ጠመተ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ወይ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ብጅምላ ዘይኮነ ብውልቂ ዘለዎም ናይ ታሪክ ናይ ክብርታት ናይቲ ህዝብታት ብግቡእ ብምንባብ ብምርዳእን እቲ ዘለዎ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ቅርጺ ከትሕዞ ይግባእ A balanced strategy should integrate informed perspectives, avoid overgeneralizations, and prioritize collaboration with regional partners to address shared challenges. ብምትሕብባር ምስቲ ኣብቲ ዞባታት ዘለዋ ሃገራት ኢንዲቪጁዋሊ ብምርዳእ ብውልቂ ብጅምላ ዘይኮነ ጀነራላይዝ ከይገበርካ ብውልቂ ብምርዳእ ዘለዎን ሽግራትን ቀዳምነታትን ተን ሃገራት ዘለዎን ታሪኽን ድሕረ ባይታን ብግቡእ ብምርዳእ ነቲ ፕራዮሪታይዝ ናትካ ምግባር ቀዳምነትካ መሃብ ፖሊሲኻ ምሕንጻጥ ክኸውን ዘለዎ Simplistic analyses and misrepresentations risk not only ineffective policies but also long-term damage to US credibility and strategic interests. Eritrea, a small nation in the Horn of Africa, illustrates how foreign policy advisors often rely on oversimplifications and stereotypes, which obscure the complex political dynamics essential for crafting effective foreign policy strategies. ኤርትራ ወላውን ንእሽተይ ሃገር ትኹን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ንዘሎ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲት ሃገር ምዃና ዝሓለፈ ዓመታት እውን ብግብሪ ዝረኣይዎ እዩ ስለዚ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ብግቡእ እንተዳ ኢንጌጅ ተደጊርና ምስ በዓል ኤርትራ ብዝግባእ ተረዲእና ኢንጌጅ ተደጊርና ነቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ዝነበረና ብናይ ጌጋ ርድኢት ከምዚ ኣማኸርቲ ካብ ካልኦት ከም ኣናላይሲስ ዝበሃሉ ከም በዓል ማይክሮበን ገለ ዝኣመሰሉ ዝህብዎም ሓንከርትን ወሲድካ ዝግበር ትንተናን ብኡ መሰረት ድማ ፎሬን ፖሊሲ ወይ ወፃኢ ጉዳያት ዝሕንጸጽ ጌጋ እዩ ስለዚ ነዚ ወጊድ ኢልካ ነቲ ኔጋቲቭ ዝኾነ ሕማቁ ኣተሓሳስባ ብዝግባእ ምዘን ሃገራት እዚኣተን ብፍላይ ምስ ኤርትራ ኣብነት ክትከውን ትኽእል ሃገር እያ For example, labeling it as North Korea of Africa is a simplistic and emotive rhetorical device that lacks substance and does not contribute to meaningful dialogue or a nuanced understanding of the complex issue at hand. ንኣብነት ንኤርትራ ናይ ኖርዝ ኮሪያ ኣፍሪቃ ኖርዝ ሰሜን ኮሪያ ናይ ኣፍሪቃ ኢልካ ምጽዋዕ እዚ ነቲ ክህሉ ዝኽእል ርክብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ጽቡቕ ገጽ ክህቦ ይክእልን እዩ ስለዚ እዚ ክዕረይ ክኽእል ኣለዎ ብጌጋ ርድኢት እዩ እዚ Similarly, accusing Eritrea of being a state sponsor of terrorism without formal designation by either the United States or the United Nations is a counterproductive approach that undermines credibility and fails to foster constructive foreign policy discourse. ካልእ ንኤርትራ ብመንግስቲ ዝተደገፈ state sponsored terrorism ትገብር እያ መንግስቲ ዝተደገፈ ናዕቢ ወይ ዕግርግር ወይ እውን ሽበራ ትገብር እያ ኢልካ ብናይ ዩናይትድ ኔሽን ብኻልኦትን ዘይተጻረየ ምጥቃን ንኤርትራ እዚ ነቲ ናይ ክሬዲቢሊቲ ናትካ ዘለካ ተኣማንነትን ኮንስትራክቲቭ ዝኾነ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ወይ እውን ሓናጺ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ጉዳያትን ክህልወካ ንዝኽእል ጽልዋታት ክህልዎ ስለ ዝኽእል እዚ ምትዕራያት ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ Furthermore, while criticisms of governance and calls for political reforms may be valid, labeling the country as purely authoritarian or demanding immediate implementation of Western-style democracy often oversimplifies the situation and fails to capture its complex realities.
ካልእ ወላውን ገለ ጸገማት ክህሉ ይኽእል እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ግን ናይ ዲሞክራሲ ናይ ምዕራባውያን ዓይነት ስታይል ስለ ዘይተቐተለት ዝኾነ ነገር ምስትና ስኻድ ሳማዓካ ትደልዮን ፖሊሲታት ስለ ዘይተኸተለት ኤርትራ አውቶሪታሪያን ከምዚ እንዳበልካ አሽማት ምጥቃን ነቲ ዘሎ ናይ ሲቹዌሽን ብግቡእ ሕልኽላኽ ምዃኑ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ብግቡእ ከይተረዳእካ ዝወሃብ ናይ ፖሊሲታት ኣብ መሊሱ ነቲ ናትካ ክሬዲቢሊቲ ወይ ተኣማንነት ኣብ ባይታ ዘውድቕ ስለ ዝኾነ እዚ ክዕረ ይክእል ኣለዎ ብሓፈሻ It is unsurprising that Western nations frequently encounter difficulties comprehending the persistent failures of their efforts to influence Eritrea. To truly comprehend the nation, it is essential to delve into its historical roots, which have deeply ingrained a strong mistrust of foreign powers. ስለዚህ ናይ ብሓቂ ብዝሕዝን ደረጃ ምዕራባውያን ሃገራት ንኤርትራ ኣብቲ ዘይምትእምማን ስጋብ ዘምፅአን ኣብ መንጎ ኤርትራን ምዕራባውያንን ብዝግባእ ንኤርትራ እቲ ሂስቶሪካል ሩትስ በሃል መሰረታዊ ዝኾነ ታሪክ ብዝግባእ ከጽንዑ ስለ ዘይከኣሉን ኤርትራ ድማ ብፍላይ ምዕራባውያን ተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊኣ ዝገበርዎ ከም በዓል ጆን ፎስተር ዳላስ ንኤርትራ ናጽነታ ክንዲ ዝግባእ ኢትዮጵያ ሕሊፎም ዝሃብዋ እዚታት ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ፖሊሲታት ወላ ብድሕሪኡ ዝመፀ ፖሊሲታት አንጻር ኤርትራ ዝተገብረ እዚታት አንጻር ምዕራባውያን ምስ ኤርትራ ዘለዎም እቲ ምስትራት ዘይምትእምማን ዝሕየለ ወይ ዘበረኸ ጉዳይ እውን እዩ Furthermore, recognizing the urgent necessity to address its national security concerns is equally essential. ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዋ ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ከምዚ ናይ በዓል ኢትዮጵያ ካልኦትን ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ዘለዋ ኮንሰርን ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ከም ዓባይ ሃገር ኢትዮጵያን ኣብነት ንኤርትራ ክጎብጣየ ባሕሪ ከድልየን እዩ ባሕሪ ክትብል ከላ እዚ ኣብ መንጎተን ሃገራት ዘሎ ፍልልያት ኣሜሪካ እቲ ዘለዋ ፖሊሲ ብዝግባእ ክትርድኦ ክትክእል ኣለዋ ኣክንዲ ፊወል ክትገብሮ ነዳዲ ትውስኸሉ ኖርዝ ኮሪያ ኣፍሪቃ ንሳ ኤርትራ ትብል ዘላ ኢልካ ምጥቃን ብድምድሙ ንኤርትራ ምጽላም ብዝግባእ ነቲ ሩት ኮዝ ነቲ ጠንቂ ተኣለሊኻ ነቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲካ ሼፕ ምግባር ወይ ቡን ምትዕራ የድሊ እዩ Eritrea's difficult relationship with foreign powers is rooted in its traumatic history of external interference and exploitation. Its people endured over لك ስለዚ ኤርትራ ምስ ምዕራባውያን ዘለዋቲ ትሪአን ንምዕራባውያን ብኸመይ ትሪአን ኣብ ዝብል እንድሕር ዳሪኻዮን እቲ ኤክስፕሎይቴሽን ናይ ምዝመዛን ናይ ዓመፅን ታሪክ ናታተን ስለ ዘሎ እዚ ኤርትራ በቀሊሉ ሸለል ኣይትብለልን እያ over 50 years of Italian colonization, which included systemic racial segregation, discrimination, and exploitation of the local population, more than a decade of British administration, and an annexation by Ethiopia, followed by 3 decades of territorial occupation. ስለዚህ እቲ 50 ዓመት ብጣልያን ተገዚኡ ህዝቢ ኤርትራ ኤክስፕሎይት ኮይኑ ተመዝሚዙ ብድሕሪኡ እንግሊዝ መጺኡ እንግሊዝ እውን ዝገደፈ ይብሉን ብድሕሪኡ ሃይለ ስላሴ እውን ተዋሂቡ እቲ ናይ ቴሪቶሪያል ኦኩፔሽን አኔክስ ጌራቶ ኢትዮጵያ በኃይሊ ጎቢጣ ሒዛቶ እዚ ብሙሉኡ እንደሓለፈ ዝመፀ ሃገር እዩ ነዚ ብሙሉኡ ክትርድኦ ክትክእል ኣለካ እቲ ናይ ኤርትራ ፎሬን ፖሊሲ ከተውፅእ ከለኻ ምስ ኤርትራ ዘለካ ጽምዶ ከተዕሪ ከለኻ ኣይ ጽሕፍ ዘሎ አብርሃም thank you This painful history was further exacerbated by a prolonged struggle for independence, during which foreign meddling and repeated betrayals played a significant role. ስለዚህ እቲ ብፍላይ ኢትዮጵያ አኔክስ ድሕሪ ምግባራ ንኤርትራ ፌደሬሽን አፍሪሳ ናይ ፎሬን ወፃኢ ሃገራት ብፍላይ አሜሪካ ዓብተራ ዝተጻወተቶ እንታይ እዩ ተደጋጋሚ ካልኦት እውን ንኤርትራ በትራይ ገይሮም እዮም ወይ ክሒዶም እዮም ወይ እውን ጠሊሞም እዮም እዚ እንታይ እዩ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ 30 ዓመት ኩናት ዝነበረ ተደጋጋሚ ዝረኣየቶ ከም ሃገር ስለ ዝኾነት ጣልቃ ብምእታው repeated betrayals ተደጋጋሚ ጥልቀት እዚ mistrust ወይ ዘይምትእምማን ኣብ መንጎ ምዕራባውያንን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣኸቲሉ እዩ Moreover, following its independence, the nation frequently encountered a lack of international support on critical matters. For example, in 2002, when the UN-sponsored Boundary Commission issued its final and binding ruling awarding the disputed territory of Badme to Eritrea, the international community failed to fulfill its role as a guarantor of the agreements. ካልእ ዓለም ለኻዊ ዝበሃሉ እቲ ብፍላይ ኣብ ድሕሪ 2002 ዝነበረ ናይ ባድመን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ስምምዕ ናይ አልጀርስ
እቶም ጓረንተር ዝበሃሉ ኣብ ሓስቲ ዝበሃሉ ሃገራት ከም ኣሜሪካን ካልኦት ናይ ኤዩን ኣከንዲ ንዕኡ ነትናታቶም ዲዩቲ ፊልፊል ዝገብሩ ወይ ከማልእዎ ዝግባእ ከም ስርዓት ኣብ ዝውን ክሒዶም እዮም ንኤርትራ እዚ እውን ቀሊል ዘይበሃል ነቲ ናይ ዘይምትእምማን መሊሱ እዩ አንሂርዎ showing indifference and neglect in enforcing compliance with the decision. Additionally, the imposition of sweeping international sanctions has severely damaged the nation's economy, leaving its population in a state of struggle to recover. ናይ እገዳ ብዕላማ ኮነ ተባሂሉ አንጻር ኤርትራ ዝተገብረ እገዳ እቲ ዩኒላተራል እገዳ ይኹን ተኻለ እገዳታት ነቲ ሃገር ነቲ ህዝብን ኣብ ከቢድ ቅሉላውን ኣብ ከቢድ ሽግርን እትይዎ እዩ response to these challenges, the nation has been compelled to adopt a policy of self-reliance, striving to rebuild and sustain itself despite the overwhelming external pressures it faces. ይኹን ዳእምበር ኤርትራ ሳላቲ ዝተኸተለቶ self reliance ወይ ከዓ ርእስኻ ምኽኣል ዝብል ፖሊሲታት ነዚ ኩሉ እዚ ዊስታንድ ጌራቶ ወይ ደው ኢላ ክትሓልፍ ኣኽኢልዋ እዩ ስለዚ እዚ overwhelming external pressure is faces ወላውን እዚ ከቢድ ዝበሃል ጸቕጢ ተነበረ ብሙሉእ ነዚ ክትሓልፎ ኽኢላ እያ Moreover, Western nations also seem to often fail to recognize and appreciate the challenges in balancing the need for political reform with the imperative of safeguarding national security and ensuring the delivery of basic goods and services to the population. When facing existential threats, national survival tends to take precedence over political reforms. ስለዚ ናይ ናሽናል ብፍላይ ናይ ሃገራዊ ረብሓ ኣብ ሽግር ዘእቱ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ተመፅኡ ግድን እዩ እቲ ሃገር ደው ክብል ዘለዎ ስለዚ ድማ እዩ ሳዋ ዘድሊ እሱ ክውገድ ተኮይኑ ብፍላይ ናይ ምዕራባውያን ጣልቃ ምእታው ናይ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ዝረኣናያን ኢትዮጵያ ኣጆኺ ኣለኹም ሳኹም ሕጂ ተዋግኡ we have you back እንዳበልካ ንሕና ብሕቆኹም ኣለና ክንድግፈኩም ኢና እንዳበልካ ነቲ ኩነታት ናይ ምንሃር ተራእይና ርኢናዮ ተደጋጋሚ ዝረኣናዮ ከበዓል ቡሽ ጀሚርካ ኦባማ ብድሕሪኡን ካልኦትን ዝረኣናዮም ተደጋጋሚ እዚ ዝተኸተልዎ ፖሊሲ አንጻር ኤርትራ ነቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ነታ ሃገራዊ ጸጥታ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስለዝኾነ ኤርትራ ካልእ ምርጫ ይወሃባ የለን ንሃገራዊ ረብሓ ክትብል ድማ ደው ክትብል ግዴታ ትኾን ኣሎ Sovereignty must be a nation's highest priority because without full control over its own affairs, any political reform is meaningless, as it would be vulnerable to external manipulation and incapable of truly reflecting the people's will. ልክ ስለዚ ውሽጣዊ ሽግራት ዘለዎ ከም ሓድር ዘይክእል ሓደ መንግስቲ ሓደ ህዝቢ vulnerable ኸውን ኣሎ ወይ ከዓ ተጠቃዒ በቀሊሉ ዝኾነ ይኹን ካልእ ናይ ደገ መፂው ንኽሕምሶ ይኹን ክትምዝዞ ድላዩ ስለ ዝገብሮ ስለዚ ኤርትራ ዝተኸተለቶ ግን መጀመርታ ውሽጣ አረጋጊኣ ሃገራ አጽኒዓ በመሓዛ ነዚ ፖሊሲ እዚ ስዒራቶ With a rapidly growing population of over 120 million and a growing economy, Ethiopia's strategic ambition for maritime access and historical claims to Eritrean coastal territories challenge Eritrea's independence and territorial integrity. ካልእ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት ባሕሪ ዝብሎ ዘሎ ኢትዮጵያ ነዚ ሓሶት ዝኾነ ታሪክ ናይ ባሕሪ እውን ዘይነበራ ከሎ ንዕኡ ይግባኣኒ እዩ ኤርትራውን ኣካል ናተያ ስለትብል ተደጋጋሚ ባሕሪ እውን ናተዩ ስለትብል ኤርትራ ካልእ ምርጫ ይብላን ነቲ ናይ ኤርትራ ናጽነት ከይተረፈ እዩ ኣብ ምልክት ሕትዎ ክእትዎ ተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ስለዚ እቲ historical claims to Eritrean coastal territories ናይ ታሪኻዊ ዝኾነ ብጽሒት ኣለና ነቲ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ይምልከተና እዩ ስለትብል ኢትዮጵያ እዚ Eritrea's independence and territorial integrity despite assurance ስለዚ ናይ ኤርትራ ናጽነትን ናይ ሓድነትን ናይ ኤርትራ እዝውን ተጻብኦታት ካብ ኢትዮጵያ ስለዝመጻ ዘሎ ኤርትራ ካልእ ምርጫ ክህልዋን እዩ Despite assurances of peaceful intent, Ethiopia's military capabilities and pursuit of sea access fuel concerns over potential future conflicts. ልክ ስለዚ ኢትዮጵያ ብሰንከቲ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ናይ ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ምህላው ፐርሲዩት ትገብሮ ዘላ ትደፍኦ ዘላ አጀንዳ ኤርትራ ካልእ ምርጫ የብላን ነቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ክትሕልዎ ግዴታ ይኾናል ሕጂ ዘምጾ ዘሎ ምክንያት እቲ መንግስቲ ኣሜሪካቲ ክህልዎ ዝኽእል ፎሬን ፖሊሲ ነዚ ኩሉ ብሙሉኡ ኣብ ግምት ብምእታዊ ፎሬን ፖሊሲ ከምጽእ ዘለዎ ነቲ ክፉእ ገባሪ ነቲ ብድሕሪት ፕሮቮክ ዝገብር ዘሎ ኢትዮጵያ ንዕኡ
ኣደብ ግበር ክብሎ ዘለዎ ምክንያቱ ንሱ እዩ ዋና ኸልቢ ኣሜሪካ እዩ ዋና ኸልቢ እቲኦም ተላእኽቲ ጥራዮም ምክንያቱ ገንዘብ ካብ IMF ተሪ ተቀቢሎም ካብ ወርልድ ባንክ ተሪ ተቀቢሎም ወላ ሓንቲ ምንቕ ክብሉ ዘይክእሉ ሃገር ምዃኖም ንርአናዮም ኢና ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ ኮንቴክስት እዚ ብምርዳእ እዩ ምስ ኤርትራ ክህሉ ዝኽእል ናይ ፎሬን ፖሊሲ ወይ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ምሕዝነት ምስ ኣሜሪካ ኣብዚ ዝተመርከሰ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ Additionally, the historical enmity and border disputes with the Tigray region in Ethiopia pose a significant threat to Eritrea. It is, therefore, reasonable to conclude that Eritrea's sovereignty faces an ongoing threat from Ethiopia. Regardless of whether this threat is real or merely perceived, it is substantial enough to warrant the implementation of measures to mitigate its potential impact if it were to arise. Therefore, it can be readily asserted that the persistent threat from its neighbor, mistrust of outsiders, and emphasis on self-reliance shape the nation's decision-making framework and underscore the critical importance of prioritizing national defense. This has led to compulsory military service and a relatively large army to protect its hard-earned independence and sovereignty. لك أبزي أبي يدمت له بحافشة نبتا تي لجنسو دبها أقدم بيلنا زرعنايا national service ኤርትራ ከምዚ ዘለዋ ናሽናል ሰርቪስ ከምዚ ጌራ መንእሰያታት ትሕዝ እንዳበለ ድጽሓፎ እዚኣት ይወ ዘለዎም ዚ ብርሃኑ ልጅንሱ ድጽሓፎ indefinite national service for regional instability ይሉ ጽሓፎ many describe the indefinite national service policy in Eritrea as absurd ስለዚ ኢትዮጵያዊ imagine እቲ ትረት መጽእ ዘሎ ኤርትራ ናሽናል እንትናትና ናሽናል ሰርቪስ indefinite ንኽኸውን ወይ ነዊሕ ክትሓዝ ደቃ መንእሰያታት ድኸውን ዘሎ ብሰንኪ ኢትዮጵያ እዩ ሕጂ ነዚ ኣብ ግምት ከይእተወ indefinite national service ኣለዎም ሕጂ እዚታት እዩ ብዝኾነ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ክርድኦ ዘለዎ ነቲ ፖሊሲ ኣብ ግምት ክእቱ ኮይኑ ኣብዚ ዞባታት ነዚ ብምሉእ ኣብ ግምት ብምእታው ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ As evidenced by its relative stability, standing apart from its turbulent neighbors, such as Ethiopia, which is grappling with fragile unity. Sudan, which is embroiled in a protracted civil war. They come to ab gorabta ዘለዋ ሃገራት ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ክጥርንፎ ይከኣለትን ኣብ ንሕዳውን ሓውለዋ ሱዳን ኣብ ሲቪል ዋር ያ ዘላ ሶማሊያ ሕጂኣት ተቕልቀል ዘላ ካብቲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝነበረ ናይ ኮንፍሊክት ናይ ሲቪል ዋር ነይርዎም ንሳቶም ምናምን ሕዶም ስቲል ብናይ አልሸባብ ሰላም ሲኢኖም ኣለው ስለዚ they come to ኩለን ጎረባብታ ዘለዋ ሃገራት ኣብ ስቴብል ዝኾነ ርጉእ ዝኾነ ሃገርን መንግስትን ይዘለዋ Somalia, which is engaged in a long-standing conflict against al-Shabaab. And Yemen, which is plagued by the al-Houthi insurgency. Eritrea remains an outlier in the region and has largely avoided such turmoil. Yemen, كيرسعنايا Yemen كأ بدنا يبقى حوثي شجرات كم زلوا أبتكوينات كم زلوا رئينا لنا. Eritrea remains civil, an outlier in the region and has largely avoided such turmoil. Eritrea أبتي زوبا بمولو أبز خمس أكرر زلوا زوبا بمولو بسلام كت واتس وين دو كتبل كإلالا. جزي نس زوبا أنت رئينايو. ኢትዮጵያ ጥራይ በተሓደ ሸነኽ ረሲዕና ያለና ኢትዮጵያ ጎቲትና ኸነምጽ አይና ምክንያቱ አካልና ይዚ በሙሉ እግርግር ስለ ኮይና ዘላ ተቀባለት ናይ IMFን ወርልድ ባንክን በመዃን ከአነቲ ዞባ በሙሉ ችግሮ ስለ ዘላ ስለዚህ እቲ ዞባ በሙሉ እንተ ዜሩ ዩነት በሙሉ ነት ዞባ ኣብ ግምት እዩ ዝሪኦ ዘሎ ነዚ ዞባ ኣብ ግምት ብምእታው ብምርኣይ እዚኣ ታይሽ መስለኒ ኤርትራ እታ እንኮ ስቴብል ኮይና ደላ ኣብዚ ዞባ እዚ ካብዚ እግርግር ካብዚ ተርሞይል ካብዚ እግርግር እዚ ነፃ ኮይና ዘላ ሃገርያ እዚ ድማ ለናይኻ አፕሪሺየት ክትገብሮ ዘለካ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝተኸተሎ ፖሊሲ መጀመርታ ውሽጣዊ ተረጋግእ ድሓር ብዛዕባ ግዳም ኣብቲ ከባቢኻ ዘሎ ሪጅን ተሓስብ እዚ ድማ ሓደ ዓቢ ኣብነት እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ እቶም ተደጋጋሚ አንጻር ኤርትራ ሕማቅ ዝጽሑፍ ነበሩ ተደጋጋሚ ዝጽሑፍ ነበሩ ሚዲያታትን ተንተንትን አናሊሲስ ዝብሃሉ እትናቶም አፕሮች ወይ አራያ ብዛዕባ ኤርትራ ዝነበሮምን ዘለዎምን አጸቢቁ እንዳተቀየረ ይኸይድ ኣሎ ቅድሚ ሕጂውን ሓደ ዳንኤል ዝበሃል ኣምጽኤልኩም ነይረ ብዛዕባ ኤርትራ ዓሰብን ምጽዋዕን ዘለዎ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ርክብ ኣሜሪካ ክህልዎ ዘለዎ ዝተፈላለዩ ነገራት ጽሒፎም ኣለዉ ሕጂ እዚ አውት ኦፍ ቲን ኤር ክመጽእ ኣይከኣለን ካብ ዘይነበረ ክመጽእ ኣይከኣለን ኣጽሓፉ ናይ ብሓቂ ብሪሊያንት እዚ ንበይኑ ፖስት ኢለልኩም ኣለኹ ብእንግሊሽ ክትሰምዕዋ ትደልዩ ንስማዕ ያድሓን
It goes without saying that the nation's government may justifiably view its system of governance as crucial for ensuring national security and fostering development. It is hard to argue the fact that Eritrea plays a positive role in the region, leveraging its domestic stability to spearhead diplomatic initiatives aimed at fostering collaborative relationships with neighboring countries. ስለዚህ ኤርትራ ዓቢ ተራ ትጻወት ከም ዘላ ኣብቲ ዞባ ምርኣይ ብዙሕ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ምስ ሶማልያ ትገብሮ ዘላ ንሶማልያ ደው ንኽትብል ብክልተ እግራ ትገብሮ ዘላ ኣብቲ ዞባታት ሰላም ንኽመጽእ ትጽዕሮ ዘላ ኤርትራ ቀሊል ተራ ትጻወት ከም ዘላ ንኽትርኢ ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ነቲ መንግስቲ ዝወሰዶ ናይ ፖሊሲ ዝተኸተሎ ፖሊሲ ድላይካ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ነቲ ፖሊሲ ግን ውጽኢቱ ዝርአ ዘሎ እዩ ላይክ እናገበርኩም ደቂረ These initiatives strengthen regional ties, promote harmony, and nurture a climate of mutual understanding and peace. In October 2024, Eritrea, Somalia, and Egypt held a trilateral meeting that was called and hosted by Eritrea to strengthen regional cooperation. Eritrea has also supported Somalia's national army with training assistance, a contribution acknowledged by Somalia's president as vital for regional stability. Although Eritrea has significant potential to contribute positively to regional stability, misguided policy recommendations persist in shaping foreign policy discussions. ولو ان ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ኣዝዩ ዓቢ ልዑል ትኾነ ተራ ክትጻወት ትኽእል እንተኾነት በዚ ኣቐድ ብምሉእ ክንሪኦ ፀንሕና ናቱ ትንተና እንተኾነ misguided policy recommendations ማለት ዝንቡዕ ዝኾነ ናይ ፖሊሲ ሓሳብ ዘቕርቡን አንጻር ኤርትራ ዝቐርብ ከም በዓል ማይክል ሩበን ዝጽሓፍዎ ካልኦት ዝጽሓፍዎን አንጻር ኤርትራ ከም ሓደ ፎሬን ፖሊሲ ተገይሩ ዝቐርብ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዝጥቀሙሉን እዚ ሓደ ዓቢ ኣሸጋሪ ነገር ኮይኑ እዩ ኣብቲ ሪጅን ኣሸጋሪ ክኸውን ጸኒሕ እዩ ስለዚ እዚ ሚስጋይድድ ዝኾነ ፖሊሲ ኣሜሪካ ኣቮይድ ክትገብሮ ክትክእል ኣለዋ ታንክ ዩ These flawed approaches risk undermining the progress needed to build effective United States foreign relations. For instance, some of the recent policy recommendations to the incoming Trump administration include calls for U.S. Department of the Treasury to tighten sanctions, for U.S. State Department to undermine its partnerships with other nations, and for the U.S. Congress to authorize funding to support regime change. ስለዚህ ንኣብነት ትራምፕ ኣብ ስልጣን ቅድሚ ምምጽኡ ሪኮመንዴሽን ዝጽሓፍሉ ነይሮም ነቲ ናይ ኤርስ ትሬጀሪ ንኤርትራ እገዳ ክግበር ካልኦት ዲፓርትመንትስ እውን ንኤርትራ አንጻር ኤርትራ ሪጂም ቼንጅ ንኽገብሩ እዚኣቶም ነቲ ኣሜሪካ ክህልዋ ዝኽእል ፖሊሲ ሓናጺ ፖሊሲ ኣክንዲ ትኽተል መሪሱ ናብ ይዕናው ዝኾነ ፖሊሲ ከም ትኽተል እዮም ምኽሪ ዝህቡ ስለዚህ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣፕሮች ጌጋ እዩ ናይ ሓቂ The proposal for increased sanctions overlooks their ineffectiveness and the disproportionate harm they inflict on civilians. Sanctions often exacerbate economic instability, leading to increased poverty and hardship, which can drive higher rates of emigration and contribute to refugee and migration crises as individuals seek better opportunities or escape deteriorating conditions. Moreover, pressuring nations to sever ties with Eritrea overlooks the region's complex geopolitical landscape. Such an approach risks pushing Eritrea closer to non-Western powers. ብተወሳኺ ኣብቲ ብሰንክቲ ገዳን ፀረ ኤርትራ ዝኾነ መርገፂታትን ነዊሕ ዓመታት ምዕራባውያን ዝወሰድኦ ኤርትራ ከይፈተወት ናን ዌስተርን ፓወርስ ዝኾነ ሃገራት ወይ ምዕራባውያን ዘይኮነ ሃገራት በዓል ራሽያን ቻይናን ካልኦትን ማለት እዩ ምስኣተን ንኽፅጋዕ ሳይድ ላይን ተኸውነላ ፑሽ ይገብሩ ኣለዉ ንኤርትራ ይድፍኡ ኣለዉ ስለዚ እዚ ክሕሰበሉ ክኽእል ኣለዎ Currently, very few nations have influence on Eritrea and probably none are from the West. Diplomatic initiatives that foster collaboration with the West and the neighboring countries, particularly with Ethiopia, would be a better policy recommendation. Regime change efforts have often proven ineffective, as they frequently result in prolonged civil wars, weakened state institutions, and unintended humanitarian crises, as seen in Iraq, Libya, and Afghanistan. ስለዚህ እዚ ሪጂም ቼንጅ ወይ መንግስቲ መቀያር ዝብል ፖሊሲታት ኢንኤፌክቲቭ ብዙሕ ክሰርሕ ኣይተረኣየን ንብዙሓት ህዝብታት ንብዙሕ ሽግራት ክገብሮም ብዙሕ ሽግራት ክእትዎም ርኢናዮም ህዝቢ ክማዛበል ፈቆዱ ሬፊጂ ክኸውን እዚ ናይ ሂማኒታሪያን ክራይሲስ ናይ በቃ ሽግራት ከምፅኢና ርኢናዮ እዚ ድማ ኣብ ኢራቅ ኣብ ሊብያ and ኣፍጋኒስታን
ዘጋጠመ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ረጂም ቼንጅ ወይ ገለ ዝበሃል ዓይነት ኩሉ እቲ ኔጋቲቭ ዝኾነ ዓይነት ኣፕሮች አንጻር ኤርትራ ይኹን ካልኦት ክድገፍ የብሉን ስለዚ ነዚ ንዑ አንጻር ዝኾነ ፖሊሲ ክህሉ ዘለዎ እዩ እቲ ኢሉ ጽሒፉ ዘሎ እዚ ጸሓፊ ንህለኩም አብርሃም ቡሽራ ይዝበሃል ማርች 11 ጽሒፍዎ ኣብ ሞደርን ዲፕሎማሲ ይዝበሃል እዩ ጽሒፍዎ rethinking American foreign policy toward Eritrea ኢሉ ጽሒፍዎ አሜሪካስ ማለት ክትሓስበሉ ክትክእል ኣለዋ እቲ foreign policy ተኽተሎ ዘላ አንጻር ኤርትራ ይኹን ካልኦት It also undermines Eritrean sovereignty and the right of its people to shape their own political future. Such actions also exacerbate Eritrea's long-standing distrust of foreign interference, fueling resentment and deepening animosity between local population and the United States. US can work towards a more constructive relationship with Eritrea by acknowledging its historical context, respecting its sovereignty, acknowledging its legitimate security concerns, and focusing on mutual interests. In conclusion, Eritrea, often misunderstood and labeled negatively, plays a pivotal role in maintaining stability within the Horn of Africa. Its intricate history, geopolitical dynamics, and security challenges necessitate a nuanced approach to comprehending its actions and policies. Flawed policy recommendations, such as regime change or imposing sanctions, could further exacerbate regional instability and impede progress toward peace and development. A meticulously balanced strategy, which aligns strategic interests with ethical engagement, offers significant potential advantages for Eritrea, the wider Horn of Africa, and the United States. As the Horn of Africa's geopolitical landscape undergoes continuous evolution, Eritrea's potential as a partner in regional stability should not be overlooked. ባፈሻ መንግስት አሜሪካ ነዚ ናይ ኤርትራ ድሕረ ባይታ ታሪኽን ካልእን ብሙሉ ኣብ ግምት የእትዩ ምስ ኤርትራ ክህልዎ ዝኽእል ዝምድና ከተዓራርክ ክኽእል ኣለዎ ብተደጋጋሚ ዝረአናዩ ማለት እዩ ኤርትራ ኣዝያ ኣገዳሲት ዝኾነት ፓርትነር ወይ መሓዛ ኣብዚ ዞባ ኣብዚ ብዕግርግር ተናዊፁ ዘሎ ዞባ ናይ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ዝበሃል ክትከውን ከም እትኽእል መንግስቲ አሜሪካ ድማ ነዚ ክሓስበሉ ኣለዎ እቲ ዝግበር ፖሊሲታት ነዚ ብሙሉኡ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ይብል ዘሎ Asur koko wah koko bay maazanay netzahalaf asur suyamay asur koko kawarwar samay sunum sansalat tutun sansalat lisakhamal sal lisakhamal sal share like subscribe ምግባር ኣይትረስዑ thank you